Dame i gospodo, nešto se zaista čudno dešava i najnoviji događaji mogu bukvalno svrstati u moj poznati serijal Nerešeni slučajevi. Sve strane se optužuju, ali opet se nekako i suzdržavaju čak od optužbi. Ovaj događaj je bez presedana i potreban nam je pravi Hercule Poirot kako bi došli do odgovora. Odgovora je jako malo, dok je krivac morao biti neko moćan. Samo ko? Kao što vidite, video je prilično dugačak, to je zato što sam ga detaljno istražio i na kraju sam pronašao nevjerojatne informacije, ali da bi se one slagale, morate odgledati ceo video. Ali pre toga, samo kratko. Kolonija, realna browser strategija, dostupna i na Play prodavnici. Izgradite svoj grad i uđite u vojsku, politiku ili ekonomiju. Naoružanje iz realnog sveta, S-300, FK-3, M77 Oganj, T-72 u zavisnosti od sile. Napravite ih i pošaljite na front. Osnujte svoju partiju, pobedite na izborima i postavite novu vladu koja će voditi državu u osvajanje sveta. Ukoliko više volite ekonomiju, čekaju vas berza i trgovina. Registrujte se i pomognite jednoj od 4 sila u osvajanju kolonija. U nastavku dobit ćete web adresu pomoću koje ćete i sami učestvovati u geopolitici. Pozdrav dame i gospodo, dobrodošli u novu epizodu serijala Svetski čudni bizarni događaji. Ojte kako su čudni. Gledate u snimke danskog F-16 aviona. Oni su prvi primetili čudno curenje nečega u Baltičkom moru. Kasnije se ispostavilo da je to curenje gasa iz famoznog Nord Stream cevovoda. To nije bilo kakav cevovod, to je jedan od najvećih rusko-evropskih projekata ikada. Projektu koji je delio celu Europu, mislim po raspravi, smetao je Sjedinjenim državama i predstavlja pravo čudo u inženjerskom smislu. Čudu vredno više od 16 milijardi evra. Nord Stream 1 i Nord Stream 2 su toliko važni, a ujedno i kontroverzni, da morate odgledati ceo ovaj video da biste shvatili važnost ovih projekata. Projekata kojima su se mnogi protivili, a mnogi su jedva čekali da se implementira. Tolika im je važnost da nakon svih informacija pomislite da sve ovo što se dešava u svetu događa se zbog ovih cevovoda. Cevovoda koji su mogli promijeniti celu geopolitiku Evropske unije. Tako da zbog važnosti ovog cevovoda, kada se pročulo da curi Nord Stream, vest je obišla ceo svet. Ali onda dolazi do još jedne bizarne vesti. Curi i Nord Stream 2. A do dana današnjeg čak su ustanovili da postoji 4 različita curenja. To više ne može da bude slučajnost. I čak su skoro sve strane, od Rusije do NATO-a, počele da tvrde da je u pitanju sabotaža. Ali ko je mogao učiniti ovako nešto? Poljska i Ukrajina su naravno odmah optužile Rusiju. Ali čudno je da Evropska unija pa i brojni američki zvaničnici su bili uzdržani. Nisu odmah optužili Moskvu. A onda su čak neki zapadni mediji počeli stavljati teorije. Šta ako je u pitanju neko drugi? Ukoliko je Rusija, ne znam kakve bi više mere učinili protiv njih. Ali ako je u pitanju neko drugi, ne samo da bi to pogoršalo odnose između zemalja Evropske unije, već bi to Rusija mogla tretirati i kao teroristički napad na njihovu infrastrukturu. Koja bi bila reakcija, možemo samo da pogađamo. Sada, pažljivo slušajte informacije. Prvo ćemo da istražimo sled događaja šta se zaista dogodilo, a onda ćemo objasniti zašto je nemoguće da je neki pojedinac ovo učinio, mora da bude neka zemlja. To je toliko komplikovana operacija i to ne može svako učiniti. A onda ćemo da posjetimo svakog mogućeg osumnjičenog, istražit ćemo njihove moguće motive i zaista neke informacije koje sam pronašao ima da vas zapanje. Ovo će biti kao roman Agate Christie. Na kraju svih ovih informacija vi prosudite ko je krivac. Iako cevovodi nisu radili neko vreme, zbog različitih stvari, a pre svega zbog navodnih kvarova, ipak su bili napunjeni prirodnim gasom pod pritiskom. Zato i gas izbija na površinu što može dovesti do ekološke katastrofe. Još nije učinjena procena, ali ovo znači da su oba cevovoda značajno uništena. Čak i da se sve strane odmah fokusiraju na popravku ovih tokova, čak i da dođe do političke promjene u Nemačkoj, recimo da dođe neki novi kancelar umjesto Šulca i ukine sankcije Rusiji, opet ne bi stigli sve ovo popraviti do početka zime, što nam dalje sugeriše da neko nije želeo da ovaj cevovod šalje gas Evropskoj uniji ove zime. Ova operacija bi trebala biti delikatna, jer bi zahtevala mogućnost lociranja cevovoda i postavljanja eksplozivnih punjenja na nekoliko različitih mesta. Ovo je jako komplikovano jer upamtite,
Cevovodi severnog toka nalaze se na dubinama mora u rasponu od 80 do 110 metara. Ovo je ogromna dubina i pitanje je da li podvodni diverzanti mogu uopšte da rade po tim uslovima, što znači da ne ostaje mnogo sumnjičenih ili da su bila potrebna podvodna vozila za postavljanje eksploziva. Ovo dalje implicira da je morala učiniti država sa velikim resursima. Čak i da uspete doći do tih cevi, a da vas niko ne locira, jako ih je teško namjerno uništiti jer su pravljene od posebnih čelika. Ovo je klasa tih čelika i taj čelik je pravljen od čak 6 različitih posebnih izvođača. Jedan je u Rusiji, 4 u Evropi, jedan je iz Japana. Na sve to, cevi su obložene i betonom. Sada vidite da je ovo jako složena operacija. Eksperti kažu da će metan koji curi iz oštećenih gasovoda verovatno biti najveća eksplozija snažnog gasa staklene bašte do sada. Ovo je toliko ozbiljno da jedan klimatolog sa Stanford univerziteta izjavio da kogod je ovo naredio trebalo bi da bude procesuiran i optužen za ratne zločine. Postalo je jasno da je u pitanju sabotaža kada su švedski seizmolozi rekli da su podvodne eksplozije izazvale ova curenja. Tačnije, da su očitali eksplozije. Jedna od eksplozija bila je jačine 2,3 stepena Richterove skale, što su danski stručnjaci opisali kao u skladu sa snažnom bombom iz Drugog svjetskog rata. Jedan neimenovani vojni britanski izvor, inače mediji u posljednje vrijeme stalno citiraju neimenovane britanske izvore, je sugerisao da neko možda iz komercijalnog broda diskretno spustio mine, možda nedeljom ili dve pre ovog događaja i onda je eventualno došlo do eksplozije. Ali ovo je makar po mom mišljenju manje mogući scenarij. Na kraju ostaje pitanje, ko je ovo učinio? Krećemo sa prvim optužbama. Naravno, odmah čim je došlo do prvih vesti oko ovog slučaja, Ukrajina je optužila Rusiju da je to učinila i da je to teroristički napad protiv Europske unije. Opet s ovim se odmah složila i Poljska i ponovo jedan vojni britanski ekspert Michael Clark nije direktno optužio Rusiju, ali je rekao da su svi ubeđeni da su za ove napade odgovorni upravo zvaničnici iz Kremlja. Razlog, neki smatra da je Rusija ovo učinila kako bi sada imala zvaničan razlog da ne isporučuje više gas i tako ne mora ispoštovati dogovor. Plus, potekla bi još više već podignute cene energenata u Evropi. Pošto je već na 1000 ljudi protestovalo u nekoliko zemalja Europske unije, recimo u Češkoj i Njemačkoj, ljudi su sve nezadovoljniji zbog sve većih računa, pa je možda Rusija planirala da bi nestašica gasa još više podigla nezadovoljstvo građana širom Europske unije. Europska unija bi onda morala ukloniti sankcije. Na ovim protestima već su se vjorile parole uklanjanja ruskih sankcija. Rusija bi ovim potezom ne samo povećala nezadovoljstvo građana Europske unije, već bi još više udarila na već udarenu ekonomiju same ove unije. Neki britanski vojni zvaničnici kažu, ako je ovo Rusija učinila, to je lični strateški cilj. Iako bi ovo povećalo osjećaj izolacije da ove zime neće biti ruskog gasa za Evropu, to ne bi uništilo kredibilitet Rusije kod europskih kupaca, jer nisu namjerno zavrnuli gas, već to neko treći navodno učinio. Rusija žestoko negira ove optužbe, a generalni portparol Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, govori kako bi bilo predvidljivo da će oni biti optuženi za ovu sabotažu, te govori da bi to bilo jako glupavo sa njihove strane, jer oba toka su bila puna gasa. Oni su bili spremni za dalji tok. Međutim, šta sada dešava? Ovaj skupi gas odlazi u vazduh i to o njihovom trošku. A ono što je jako zanimljivo, pa i čudno, zapadni mediji, evropski zvaničnici, pa brojni američki zvaničnici ne optužuju direktno Rusiju za ovu sabotažu. Čak i zapadni mediji pronalaze razloge zašto Rusija to ne bi učinila, te imenuju i neke druge osumnjičene. Recimo da je Rusija željela zaustaviti totalno gas ka Evropi, mogli su izmisliti milion drugih stvari, od odlaska još jedne turbine ili nečeg sličnog. Zašto bi uništili nešto što su i sami ulagali i što vredi preko 20 milijardi dolara? Putin je u više navrata izrazio želju da bi želeo nastaviti snabdevati Evropu gazom. On je 16. septembra izjavio da sve što Europska unija treba da učini jeste da skloni sankcije za Nord Stream 2 i sve će nastaviti normalno da teče i nema krize. Sa ovom eksplozijom Rusija gubi makar za sada prednost nad Evropom. Mogla diktira ovim tokom. Plus Gazprom posjeduje 51% ovih cevovoda. New York Times piše kako neki američki zvaničnici i eksperti spekulišu da li bi Ukrajina ili neke baltičke zemlje koje su se godinama unazad protivile ovim tokovima imale interes u slanju poruke uništavanjem ovih tokova. Ne moram objašnjavati zašto Ukrajina, zar ne? Ali ukoliko bi se otkrilo da je ona sama odlučila to nekako da učini, pogoršala bi odnose sa Evropom, zvanično morala bi sa NATO-om, koji je stao iza nje
u ovom ratu. Rusija je nedavno tvrdila da je ukrajinska vojska pokušala napasti Turski tok ili ti cevovod, što je ukrajinska vlast negirala, ali da li bi Ukrajina zaista sama mogla da napravi takvu operaciju? Mislim, dobija pomoći i na samom ratištu. Da li bi zaista tu na svoju ruku mogla nešto činiti? Zapadni mediji, osim Rusije, bacaju sumnje na Ukrajinu, Poljsku, Baltičke zemlje i Sjedinjene Američke Države. I sada se dobro skoncentrišete. Pronašao sam nevjerovatne informacije zbog ovih navoda i kao da smo baš u romanu Agate Christie. Svako ima motiv, međutim, ko je krivac? Skoro svaka europska država ima tehničku mogućnost da radi na moru sa daljinskim upravljanim plovilima, a neke od njih su razvile podvodne vojne službe, kao što su recimo američke mornaričke foke, koje mogu da napadaju i uništavaju podvodne ciljeve. Ali koja europska država bi to želela? Za europske zemlje to bi bilo riskantno, jer također i Europljani, koliko god su sada tenzije, u budućnosti žele da koriste ovaj gas. Također, takav potez Rusija bi mogla tretirati kao čin rata. Međutim, mnogi mediji sugerišu da bi možda Finska imala nekog udjela u svemu tome. Pogledajte kuda teče Severni tok, baš pored Finske. Te smatra se da pošto je došlo do velikih tenzija između Finske i Rusije, te je Rusija obustavila isporuku gasa i električne energije, da je Finska iz nekog razloga mogla da učini ovu sabotažu, ali to je malo verovatno. Međutim, tu su i Baltičke zemlje. Pošto su Baltičke zemlje baš tu u blizini i u lošim su odnosima sa Rusijom, one također spadaju pod osumnjičene. Međutim, malo sam istražio i umjesto njih pre bih gledao Poljsku i Dansku. Nešto se zanimljivo događalo samo dan prije ovih eksplozija. Pre svega, eksplozije su bile u blizini danskih teritorijalnih voda, ne baš unutar njih, jer ipak to je NATO teritorija. Pazite sada ovo, samo jedan dan pred curenjem Nord Streamu, Poljska i Norveška su otvorile novi gasovod koji je dug 850 km. I gle čuda, ovaj famosni Baltic Pipe protiče i kroz Dansku. Danski istražitelji su rekli da nisu detektovali nikakva plovila niti aktivnosti oko Nord Streama. Šta ako su upravo oni učestvovali u svemu tome? Europski lideri su pohvalili ovaj baltički gasovod kao preko potrebnu alternativu Severnom toku 1 i 2. Norveški ministar energetike nazvao je Baltic Pipe prekretnicom na važnom putu ka europskoj nezavisnosti. Kao što vidite, sve ove zemlje imaju velike motive da učine ovako nešto, sklanjate konkurenciju, ali da li bi jedna ova zemlja učinila ovo bez znanja Sjedinjenih Američkih Država? Vidite, oni kažu da je ovaj tok savršen za nezavisnost Europe, međutim, dokle god su tu Sjedinjene Američke Države, one neće nikada istinski biti nezavisne. A sada nešto jako uvrnuto. Nemački medij Der Spiegel je pisao sljedeće. Anonimni izvor rekao je za Der Spiegel da je nemačka vlada ovog leta dobila dojavu od CIA o potencijalnim napadima na gasovode, koji su trebalo da postanu glavna arterija za snabdevanje prirodnim gasom iz Rusije u Europu. Časopis je naveo da je nekoliko drugih neimenovanih pojedinaca sa saznanjima o tom pitanju potvrdilo dojavu CIA. Znači, CIA još letos dobila dojavu o navodnim napadima na Nord Stream. Od koga su dobili dojavu i ko je bio potencijalni krivac u toj dojavi? Zanimljivo je da još ranije nije bilo ni pomena o ovom događaju. A sada dolazimo na Sjedinjene Američke Države. Rusija je jedan od glavnih osumnjičenih, međutim, za mnoge Sjedinjene Američke Države su upravo glavni osumnjičeni, pa čak i za Amerikance, sudeći po brojnim komentarima na internetu. Rusija je pre svega optužila Washington na ove napade, govoreći da oni jedini sada imaju ogromni profit zbog slanja svog tečnog prirodnog gasa ka Evropi. Bela kuća odgovorila da naravno oni nisu to učinili, tvrdeći da je Rusija poznata po dezinformacijama. Po Forbesu čudne su i reakcije američkih i NATO evropskih zvaničnika, koji su na sve ovo pomalo opušteno reagovali. Čak američki državni sekretar Antony Blinken nije optužio Rusiju, već je rekao da u ničijem interesu nije bilo da se uništi Severni tok 1 i 2. Međutim, to baš i nije istina. Već godinama unazad, Sjedinjene Američke Države su se protivile izgradnji Severnog toka 2, a prošle godine, znači prije rata u Ukrajini, oni su predstavili sankcije ka onim izvođačima koji su gradili Severni tok 2. Čak je sve ovo pretilo da dođe do pogoršanja odnosa između Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Čak je bilo i glasina da bi Nemačka mogla dobiti sankcije zbog svega ovoga, ali Angela Merkel, tadašnja kancelarka, nije odustajala te je odlučila da se Severni tok 2 završi. Amerikanci su eventualno popustili i rekli su da je to u redu. Da li su imali neki drugi plan? A onda, pretražio sam stare arhive
Vesti iz doba hladnog rata. Sada ćete vidjeti da se sve to uopšte nije promijenio i da mi imamo kratko sjećanje. Da li su jednostavno svi ovi događaji kojima prisustvujemo upravo povezani sa borbom koja će imati veće veze sa Evropom, a u posredi gas. A couple of decades ago, natural gas was burnt away as a waste product of the oil industry. Now, nations throughout the world have joined the search for natural gas to drive their factories and generators and heat their homes and offices. Ovo su vesti već više od pre pola veka, koje su diskutovale ogromna otkrivena bogatstva gasa i nafte Sovjetskog saveza, pre svega Rusije. Sada ono što danas ne govore, odmah je zapadna Nemačka napravila dogovor sa Sovjetskim savezom, te su napravili najveći cevovod koji se zvao Družba. Cevovod je povezivao Rusiju sa celom istočnom Evropom. With enough pipelines, they believe Siberia could become a powerhouse for much of Europe, west as well as east. Recently, the Soviet Minister for Foreign Trade traveled to Essen, one of West Germany's major industrial cities, to sign a $1 billion contract. Under the terms of the deal, West Germany will get a 20-year supply of Siberian gas. Znači, već tada ovo je počelo da povezuje Sovjetski savez ne sa istočnom Nemačkom, već sa zapadnom Nemačkom. Šta mislite, koga je to počelo da zabrinjava? Tada, administracija Kennedya u SAD-u bila je preplašena rastućim energetskim sektorom Sovjetskog saveza i uspjela da progura preko NATO-a embargo na izvoz cevi iz Nemačke u Sovjetski savez. Znači, slične stvari koje se i danas dešavaju. Njemačka je više od 50 godina povezana gasom sa Rusijom, a više od 50 godina Sjedinjene Američke Države su nezadovoljne sa ovim. Da li se svi ovi današnji događaji upravo odvijaju zbog ove više decenijske geopolitičke bitke gasom? Te kada detaljno istražite sve ovo i pregledate šta se dešavalo kroz istoriju, shvatite o čemu se sve ovo danas radi. A Severni tok 1 i Severni tok 2 bi povezali Rusiju i Nemačku i Evropu na način koji do sada to nije viđen. Da li nam ovo govori da Sjedinjene Američke Države postaju još sumnjivije oko svega ovoga? A sada vesti iz 4. januara 2022. godine pre rata. Sjedinjene Države postaju odjednom prvi put u istoriji najveći izvoznik tečnog prirodnog gasa, prestigavši Katar. Ali, Al Jazeera je tada pisala da njihovo prvo mesto ne bi trebalo dugo trajati, jer Evropa je tada bila gladna energijom. Međutim, oni su polovinu 2022. godine zadržavali to prvo mesto. A pogledajte šta su članci pisali već avgusta 2022. godine. Energetske kompanije i trgovci ostvario ogroman profit prodajući američki prirodni gas Evropi dok cene tamo rastu. SAD sada šalju 60% svog izvoza tečnog prirodnog gasa u Evropu u odnosu na manje od 20% ovog puta pre godinu dana. Čak piše da im neke pojedinačne pošiljke donose čak vrtoglavu cifru od $200 miliona. Pojedinačna pošiljka. Upravo zbog svega ovoga, mnogi su sumnjičavi da su možda Sjedinjene Američke Države izvršile sabotažu na Severni tok 1, Severni tok 2 i na taj način ne samo da su pobedili, makar do sada u geopolitičkoj bitci, već su smenili i konkurenta. Jednostavno, SAD su se dugo protivile, kao što ste mogli vidjeti, zavisnosti NATO-a ili Nemačke od ruskog gasa. Recimo, Sjedinjene Države su i koristile kontrolu izvoza da blokiraju prvobitni naftovod Jamal 1980. godina. Razlog isti kao i sa Severnim tokom, bojaznost većeg ruskog uticaja. Oni koji vjeruju da Sjedinjene Američke Države stoje iza sabotaže severnih tokova predstavljaju i video koji je nastao 7. februara i Joe Biden je rekao sljedeće. If Russia invades, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. But how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will. I promise you we'll be able to do it. I sama novinarka se začudila i zapitala kako će to učiniti kada Nemačka, njihov saveznik, predstavlja jednog od izvođača radova. Američki zvaničnici sada brane ovu njegovu izjavu govoreći da je on mislio na diplomatske akcije, a ne na išta drugo. Opet, mnogima je ova izjava bila sumnjiva i dele svuda po društvenim mrežama, a onda još jedna zanimljiva stavka. Bivši poljski ministar spoljnih poslova Radek Sikorski, glasni kritičar Moskve, izgleda je podržao ovako tumačenje događaja tweetom kojim je rekao: "Hvala SAD." Iznad fotografije na kojoj se vidi deo Baltičkog mora i mehurići metana zbog curenja Nord Streama.
Neki su se pitali da li je ovo rekao iz šale, da li je sarkastičan, a ruski mediji su ovo preneli svuda, te su se pitali da li on upravo ovdje potpisao priznanje. New York Times je kontaktirao Sikorskog, koji nije želeo da priča o detaljima samog tvita, ali je govorio kako mu je smetalo što je Nord Stream zaobilazio Poljsku, zbog kojeg bi zapadna Evropa bila još zavisnija od Rusije. Uzastopne poljske vlade su kidale svoje vene kako bi zaustavile Severni tok, rekao on. Zašto ne bi bio presrećan? Više bih voleo da mislim da su to bili naši saveznici nego naši neprijatelji. Ove informacije opet ne mogu predstavljati dokaze da su Sjedinjene Američke Države zaista izvršile sabotažu na severne tokove. Ali pokušao sam da pronađem nešto što mediji nisu predstavili i pronašao sam jako zanimljivu činjenicu, a vi sami prosudite da li ovo može predstavljati neki od dokaza. Evo recimo, došlo je do 21. pomorske vežbe u Baltičkom regionu. Ta vežba je započeta 5. juna 2022. sa značajnim fokusom Baltopsa, tako se zove ta vežba. Svake godine na demonstraciji NATO sposobnosti za lov na mine, američka mornarica nastavlja da koristi vežbu kao priliku za testiranje nove tehnologije. Kao podrška Baltopsu, 6. flota američke mornarica udružila se sa istraživačkim i ratnim centrima američke mornarice kako bi donela najnovija dostignuća u tehnologiji lova na mine bez posade u Baltičko more, kako bi demonstrirala efikasnost vozila u operativnim scenarijima. Sada najčudnija stavka, ovo eksperimentisanje, verovali ili ne, baš sprovedeno kod obale Bornholma u Danskoj, a kod ovog ostrva, kao što smo već rekli, se dogodila sabotaža na Severnom toku. Tu su bili učesnici Centra za pomorsko informaciono ratovanje, Pomorski centar za podvodno ratovanje i drugi. Cilj je bio merenje spremnosti i efikasnosti minskog rata pod upravom SAD-a. A onda još jedna čudna vest koja dolazi iz 22. septembra. Rusi su na plaži Krima pronašli misteriozni dron brod. Ovaj brod je imao i kameru, infrared senzore, antenu za komunikaciju, verovalo se da je bio pun eksploziva. Mogao se približiti meti jer je bio težak za detektovanje, čak je imao i vodeni mlaz, a nalazio se 240 km od ukrajinskih kontrolisanih teritorija, što sugeriše da je mogao ići prilično daleko. Ovaj dron brod, da ga tako nazovemo, nije identifikovan, ali Forbes je pisao da podsjeća na robotske brodove koje su poslali SAD Ukrajini još početkom ove godine. Da li je ovo dokaz da Sjedinjene Američke Države upravo su izvršile sabotažu na Severni tok, ili je ovo dokaz da su ovo mogli sami Ukrajinci učiniti, jer sa ovom tehnologijom to je moguće, zar ne? Također u maju dolazilo do vesti da su SAD u zajedničkoj internacionalnoj vežbi na Bornholmu doveli raketni sistem koji ima mogućnost gađanja Kaliningrada. Da li zaista se ovo slučajnost? Da se sve ovo dešavalo mjesecima unazad baš u blizini Severnog toka? Šta vi kažete nakon svih ovih istražnih informacija? Ko je najveći osumnjičeni? Da li je to možda Rusija? Da li je ovo napravila kako bi još više produbila krizu u Europi, te su iskoristile svoje informacije i ove vežbe SAD-a kako bi ih okrivili? Ili se možda Amerika plašila da će evropski lideri poput Šulca popustiti sa ruskim sankcijama jer su pucali sami sebi u nogu? Dolazi do protesta, inflacija raste, a građani Europske unije su sve nezadovoljniji. Šulc u panici odlazi u Saudijsku Arabiju kako bi ojačali energetsko partnerstvo. Čak su dozvolili novi izvoz oružja ka Saudijskoj Arabiji, uprkos što su im to zabranili zbog učešća Saudijaca u ratu u Jemenu i skandala oko smrti Kašogija. Viktor Orban je prije ovih skandala počeo da vrši sve veći pritisak na Evropsku uniju, tražeći da je dosta bilo sa sankcijama protiv Rusije, traži jednostavno da se one ukinu. Međutim, sada kako je uništen Severni tok ili ti severni tokovi, ovo više ne može da bude mogućnost. Europski lideri više nemaju drugog izbora nego da traže alternativu i da preživljavaju sadašnju krizu, kao i to da nastave sa sankcijama. Neki ovo nazivaju stokholmski sindrom Europske unije, ali da biste razumjeli zašto Europska unija ili ti Njemačka sluša sve poteze SAD-a, moramo otići daleko još od doba Marshallovog plana, ali to je već tema za naredni video. Nakon svega ovoga, ko je po vama glavni krivac? Hvala svima što izdvojili vreme za video, zaista je bilo potrebno dosta vremena da se napravi, istraži ovaj video sa provjerenim činjenicama, tako da zaista je bilo pomoći ukoliko biste lajkovali video i kako bi na taj način doprio do što većeg broja ljudi. Subscribeujte se i uključite to famozno zvonce kako ne biste propustili nijedan naredni video. Hajde da konačno pređemo tih 500.000 pratilaca. Posjetite portal idiokratija.com i uvijek budete u toku sa mojim radom tako što će me zapratiti
putem društvenih mreža. Sve linkove i informacije možete pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!